ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ମାଉସୀ ମନ ଦେଇ ହୋ ଶୁଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଶାରୀ ଏନେ ଗୁଣ ରାତିରେ ଟାଣିକି ଶୋଇଲେ ହୁଏ ବଢ଼ିଆ କାମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ଏହା ଅସଲି ଜମ ଦିଏ ନାହିଁ ଏହି ମଶାରୀ ପଶିବାକୁ ମଶାକୁ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭୋଗିବା ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଦଶାକୁ ଖାଲ ଖମା ସବୁ ପୋତିବା ଆଉ ନଥିବ ଭୟ ବଣ ବୁଦା ସବୁ କାଟିଲେ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଯିବା ନାହିଁ ଗୋ ଭାଇ ଗୁଣିଆ ପାଖ ଏଇ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ମାରି ଦଉଛି ଆଜି ସଭିଏଁ ଦେଖ ଶୀତ କମ୍ପ ସହିତ ଜ୍ୱର ଯଦି ଆସିଲା ଭାଇ ହେଳନ କରିଣ ଯିବ ଗୋ ଆସ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ମନୁ ସନ୍ଦେହ ଯିବ ସହଳ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଲେ ବିପଦ ଯେ ଟଳିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଔଷଧ ଦବ ମାଗଣାରେ ଏହା ମିଳୁଛି 3 ଦିନ ଖାଇବ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆମର ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ମନ ରଖି କାମ କରିବ ନମସ୍କାର ସଭିଙ୍କୁ सरकार की ड्रार मारी कथमतेन आज होती विश्व मलेरिया दिवस मना सरकार मशारी ई मशारी मना दिनाले नर्क ठंड पेप्समेन मुसकाल जदि मलेरिया रोग पे मनाल आसनागने नेतुर परीक्षा माडकाल नेतुर परीक्षा रोग पे मनाल आसना 300 मक्तिंदकाल मक्तित के बाद आया इकोन मक्ति मनाल मेडिकल अंदकाल मेडिकल अंद में मनाल मक्तिंदकाल जदि मनाल मक्तिन में सायत के मंजीव साय मानता मनाल सुका मानता मनाल नेल मानता आउ मनाल लोन दुआती के सफा सुथरा किस मेडे मनाल नेक्स्ट काल मन सपोत मारी कसमते नेत नसु सरदिने नुलीवाला मुसी मेडे पटकाला नुलीवाला मुसी पटके मंजी मलेरिया रोग आइलो स्टार्ट आज विश्व मलेरिया दिवस रे आमे माने समस्त शपथ पाठ करछु जे हमकु जदि ज्वर होला आमे गाँव रे आशा दीदी पाखकु जाई रक्त परीक्षा करिवु जदि हमर मलेरिया होला से अनुसार आशा दीदी हमकु औषध देले से औषध सेवन करिवु आउ सरकार तरफ दिया जाइथिबा मशारी आमे राति रे बांधी की समस्त सोइबु।